गुड इवनिंग टू ऑल पिला माने हमर सेकेंड ईयर ऑप्शनल ओडियार तृतीय एककर द्वितीय प्रबंध होची सत्यमेव जयते। ये जो सत्यमेव जयते प्रबंधर आम किछिटा 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न आलोचना करिबा। ता आगु तमाने मते कमेंट रे जणाओ जे सत्यमेव जयते प्रबंधर प्राबंधिक किए। सत्यमेव जयते प्रबंधर प्राबंधिक किए मत समस्ते कमेंट रे जणाओ। हला आरंभ करिबा हमर क्वेश्चन नंबर 1 सत्यमेव जयते प्रकारांतरे कहार पराजय बुझिबाकू हेबो। गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन न्यायर ना धर्मर सत्यर ना मिथ्यार कहार कहलो सत्यमेव जयते प्रकारांतरे कहार पराजय बुझिबाकू हेबो लेखिबो मिथ्यार मिथ्यार पराजय बुझिबाकू हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हला तुमे अंक शास्त्र सहित अन्य केउ शास्त्र को मान बोली प्राबंधिक कहिचंदी। ये मध्ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान शास्त्र को दर्शन शास्त्र को धर्मशास्त्र को ना भाषा शास्त्र को केउ शास्त्र को लेखिबो विज्ञान शास्त्र को। एई विज्ञान शास्त्र को मान बोली प्राबंधिक कहिचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन हला बिनोबाजी बिनोबाजी केउथिरे भूदान यात्रा करथिले केउथिरे घोड़ा गाड़ी रे शगड़ गाड़ी रे पदब्रज रे ना रेल गाड़ी रे। गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिताओ बिनोबाजी पदब्रज रे कोथिरे पदब्रज रे से कोन करथिले भूदान यात्रा करथिले। पृथ्वी बा माटीर गोटिए केउ मंत्र अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन हला पृथ्वी बा माटीर गोटिए केउ मंत्र अछि। सम्मोहनी मंत्र आकर्षणी मंत्र गूढ़ मंत्र ना शून्य मंत्र को मंत्र कहलो पृथ्वी बा माटीर गोटे आकर्षणी मंत्र अछि। ऑप्शन बी होची राइट आंसर। ऑप्शन ख होची राइट आंसर आकर्षणी मंत्र अछि कहार पृथ्वी बा माटीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौनसी विषय किए एकमत नहेले ताको सत बा मिछ कहिहेबनी। षड़ इंद्रिय षड़ दर्शन षड़ रिपु षड़ भुज कोड आंसर हम कहलो कौनसी विषय षड़ इंद्रिय माने 6टा इंद्रिय जो अछि एकमत नहेले ताको सत बा मिछ कहिहेबनी बोली किए कहिचंदी प्राबंधिक कहिचंदी। वास्तव उद्देश्यटा केउ अर्थरे व्यवहृत हुए बोली लेखकंक मत। वास्तव उद्देश्यटा केउ अर्थरे स्थूल सत्य सूक्ष्म सत्य स्थूल मिथ्या सूक्ष्म मिथ्या कोडा कहलो वास्तव उद्देश्यटा सूक्ष्म मिथ्या अर्थरे व्यवहृत हुए बोली लेखकंकर मत। नेक्स्ट क्वेश्चन एबे बणुआ लोक काहींकी सत मानु नाहांती काहींकी संगबद्ध दल जोगु प्रगति और सभ्यतार स्पर्श जोगु अत्यधिक बल जोगु ना अधिक टंका जोगु काहींकी कहलो काहींकी एबे बणुआ लोक काहींकी प्रगति एवं सभ्यतार स्पर्श जोगु सत मानु नाहांती। बुझिला प्रति केते भोट रे जने सभ्य बोली नियम हैला प्रति केते भोट रे कहलो 15 भोट रे मन रखिता प्रति 15 भोट रे जने सभ्य बोली नियम हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा में आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबो लोकसभा रे कुहा जाउथबा मिछ को किए शाब्दिक अयथार्थ बा शब्दर बेढंग बोली कहिचंती। किए इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू चर्चिल ला महात्मा गांधी किए कहलो लोकसभा रे कुहा जाउथबा मिछ को चर्चिल। ऑप्शन ग होची राइट आंसर शाब्दिक अयथार्थ बा शब्दर बेढंग बोली कहिचंती। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हला क्विनाइन उपरे कोन पुट देई ताको मिठा ओसो बोली पिल्ला को भंडा जाए कोडा कहलो समस्त जानिछ वेरी इजी क्वेश्चन क्विनाइन उपरे चीनी पुट देई कोन चीनी पुट देकी ताको मिठा ओसो बोली पिल्ला को भंडा जाय थाए। माब्रुयात सत्यम प्रियम बोली किए कहिचंती गुरुजन माने देवता माने पंडित माने ना मुनि ऋषि माने को माने कहिचंती लेख माब्रुयात सत्यम प्रियम बोली मुनि ऋषि माने कहिचंती हैला कि मुनि ऋषि माने। सरकार पाखरे केउ प्रकार लोक अधिक बोली लेखक जुक्ति करछंती। सरकार पाखरे केउ प्रकार लोक पार्टी करिबा लोक माड़ करिबा लोक भोट देबा लोक लेखालेखी करिबा लोक को लोक कहलो सरकार पाखरे पार्टी करिबा लोक अधिक बोली लेखक जुक्ति करछंती हैला। सोरिषटाकू कौन प्रमाण करी लोकंकर श्रद्धा सृष्टि करा जाए सोरिषटाकू
ଆତ ଫୁଟବଲ ପର୍ବତ ବନ୍ଧ କୋଉଟାକୁ କହିଲ ସୋର୍ସଟାକୁ ପର୍ବତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମର କଥାରେ ସହି ମାରିଦେଲେ ଏଠାରେ ସହି ମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିବା ନା ହଁ ନାଇଁ ନ ଶୁଣିବା କୋଉଟା କହିଲ ତୁମରି କଥାରେ ସହି ମାରିଦେଲେ ସହି ମାନେ ହେଉଛି ହଁ ମାରିଦେଲେ ଏଠି ସହି ମାନେ କ'ଣ ସହି ମାନେ ହେଉଛି ହଁ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ମାରପିଟ ହଟ୍ଟଗୋଳ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ କୋଉଟା କହିଲ ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛିଟା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦିଅ କେଉଁ ଲୋକ କାହାକୁ ହାଣିଦେଲା ବାଘୁଆ ଲୋକ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ବଣୁଆ ଲୋକ ନା ଡରୁଆ ଲୋକ କେଉଁ ଲୋକ କହିଲ ବଣୁଆ ଲୋକ କାହାକୁ ହାଣିଦେଲା ବୋଲି ତମ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିଛ। ମିଛ ହେଲେ କାହାର ବିପରୀତ ସତର ସତ୍ୟର ସାତ ସତର ନା ସତ୍ୟର ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଛ ହେଲେ କାହାର ବିପରୀତ ସତର ବିପରୀତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଅଛି ଦେଖିଥିବ ତମମାନେ। ସତ୍ୟମ ବ୍ରୁୟାତ ଏଇ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସତ୍ୟମ ବ୍ରୁୟାତରା କିଏ କହିଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସନକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେଉଁ ଶାସନ କହିଛନ୍ତି ରାଜା ଶାସନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା ଏକଛତ୍ର ଶାସନ କହିଛନ୍ତି ଅତୀତ ଶାସନ କହିଛନ୍ତି ନା ମନମୁଖୀ ଶାସନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସନକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅତୀତ ଶାସନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଅତୀତ ଶାସନ। ପ୍ରକୃତରେ ଦିହର ଜୋର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଜୋର କାହାର ରାଜାର ଶାସନ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ଅତୀତ ଶାସନ ନା ମନମୁଖୀ ଶାସନ କୋଉଟା ସେମ୍ ଆନ୍ସର ରହିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିହର ଜୋର ଶାସନ ଠାରୁ ଅତୀତ ଶାସନ ବଡ଼ ଜୋର ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର MCQ। ଏବେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ରାଜନୀତି ଧର୍ମନୀତି ଓ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନୀତିରେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ କଥାଟିର ପ୍ରବଳ ବିଜୟ କେଉଁ ନୀତି କହିଲ ଆମର ରାଜନୀତି ଧର୍ମନୀତି ଓ ସମାଜନୀତି ମନେ ରଖିଥାଅ ରାଜନୀତି ଧର୍ମନୀତି ଓ ସମାଜନୀତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ କଥାଟି ପ୍ରବଳ ବିଜୟ। ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି ଜାଣିଛ ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା। ବୁଦ୍ଧିର ମାର ପେଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ବୁଦ୍ଧିର ମାର ପେଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ମିଛକୁ ସତ ସତକୁ ମିଛ କରିହୁଏ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ତମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗେ ବଣୁଆ ଲୋକ କାହାକୁ ହାଣିଦେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଆଗେ ବଣୁଆ ଲୋକ କାହାକୁ ହାଣିଦେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଧରି ଥାନାକୁ ଆସି କହୁଥିଲା ଯେ ଇଏ ଏମିତି କଲା ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ହାଣିଦେଲି ସତ କଥା ସେ କହିଦେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାସ୍ତାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଲେ ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାସ୍ତାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଲେ ସରକାର ପୁଲିସର ଲାଠି ମାଡ଼ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗେ ଗାତ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ନୀତି ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ କେଉଁ ନୀତି ଲେଖିବ କ'ଣ ବଳ ଯାହାର ମୂଲକ ତାହାର ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆଗେ ଗାତ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ନୀତି ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ ଯେ ବଳ ଯାହାର ମୂଲକ ତାହାର ଏଇ ନୀତି ଧରିକି ସେମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା କରି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଥୁଆଯାଉଛି କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା କରି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଥୁଆଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋରି ଡେସ୍ ଡିମାନୋ କାହାର ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର କଥା ଭୁଲି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଲା ଗୋରି ଡେସ୍ ଡିମାନୋ ଅଥେଲୋଙ୍କର ମନେ ରଖ ଅଥେଲୋଙ୍କର ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର କଥାରେ ଭୁଲି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେବଳ ଶରୀର ହିଂସା ହୁଏନି କଥା ଓ ଭାବନାର ହିଂସା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ କେବଳ ଶରୀର ହିଂସା ହୁଏନି କଥା ଓ ଭାବନାର ହିଂସା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ଏକଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। ବୁଦ୍ଧି ଓ ମନର ଜୋର ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଜୋର ଅଧିକ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ମନର ଜୋର ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧିର ତଥା ମନର ଜୋର ଅଧିକ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର ତଥା ମନର ଜୋର ଅଧିକ ସରିଲା। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କ'ଣ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଆମର
भिडियो रे आमे 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न भी आलोचना करबा 3 नंबर विशिष्ट मध्ये प्रश्न आलोचना करबा हैला। तमर परीक्षा बहुत पाखी आसिलानी भलसे समस्त पढ़ापढ़ी कर समस्त को ऑल द वेरी बेस्ट बहुत बढ़िया कर बहुत बढ़िया लक रिजल्ट मध्ये बहुत आण ओके गॉड ब्लेस यू टू ऑल।